कौन सुनेगा हाय गाइस, जय जगन्नाथ। मु जगबंधु, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आपण मानक पई नहीं आछि बहुत सुंदर ब्लॉग टीए। आज ब्लॉग रे तुलसी गणनाट्यर बेस्ट सीन जहाँकि पीयूष मामा एवं सोनाली द्वारा बहुत सुंदर एक्टिंग जहाँकि समस्त मन को पाइब। आज ब्लॉग को शेष पर्यंत देखंतु, बहुत भल लगे बोली मु आशा करुच्ची। आपण मानकु ब्लॉग टी भल लगिले अधिक मात्रा रे शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले जल्दी जल्दी जाई तले थिबा बेल आइकन उपरे क्लिक करी सब्सक्राइब कर नियंतु, जहा पई कि मोर सबु वीडियो आपण मानकु नोटिफिकेशन माध्यम रे आपण मानक पाखरे पहुंचीबो। चलंतु आउ जमारु भी लेट करिबानी, शीघ्र शीघ्र देखनेबा आज बहुत सुंदर ब्लॉग। यही ब्लॉग रे आपण माने निश्चित भाव में पीयूषंकर किसी कॉमेडी दृश्य मध्य देखा पाइबे। निश्चित आज भिडियोटी बहुत मजादार होगा जाऊँगी। तो चलतु आउ लेट करवानी, आज भिडियोटी स्टार्ट करवा। पहाड़ झरना डेली बहुत टाइम लगेनी मद पीते निहाती आवश्यकता अछि। दे बैग मत मु बैग बोली परिबी मतलब बिना बैग लगे पहाड़ भांगे कोई ना पानी भी नहीं। दे बैग मत बजा कोई तो बोली परिबी राज सब कोई কথা বলতে তো ঠিক আছে মন ঠিক কোন रे हे इको नौकरा दिला मन हो अरे डबल ना पेट बनी ए सब कमन भी हो होरी पिए के ही बाटो बना हे ए कृष्ण दीदा मद दे बने वो कोई के तो है तापर बोली परिबी से बसिला न ए से संजना मत बसि तू एक बस के मत बोले उठ ए अरे मैडम बापा होते सरकारी स्वीकृति प्राप्त मगुआ तेणु मैडम गवर्नमेंट छाड़ी सरकारी स्वीकृति प्राप्त मगुआ मो बापा मधुआ କିନ୍ତୁ ତୋ ପରିବାର ଅମଣିଷ କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅମଣିଷ କୋଉ ପର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଦ ପିଉନି କି କୋଉ ପର ପୁରୁଷ ବିଛଣାକୁ ଯାଉନି। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛି, ପର ପୁରୁଷ ମଦ ପିଉଛି। କଣ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ? ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ କମନ କଥା। ସୋସାଇଟି କଥା କହନା ତମେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତୋ ପରି ନୁହଁ। ଆଉ ତୋ ପରି ସଂସ୍ଥା ଝିଅମାନେ ଏଇଟା କମନ କଥା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। Oiga. Hey. सोनी को सौदा दे बोले सोनी का ही सौदा दे बोले ए ये खुदा दे आका का दे भीतर में हंस रही है। अरे ओमेगा वो सोनी को चाहिए किस तो ये कौन कौन शेर की होची याद याद केना वीडियो होची look at this side, this is Pushpa side. एरा गोटे किस को बोलो होची आओ किलो मेरे संभाल कर है नहीं कृष्णा कृष्णा
ତମେ ଗୋପାଳ ଯେ ଜୀବନ କାହାକୁ କିଛି କରିଦେଇଛ ନା କରିଦବ ଯାହା ହେଲା ଗୋପାଳରେ କହୁଛୁ ଏକ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ପାପାଳ କୃଷ୍ଣ ବାପା ବାପା ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ତମେ ମତେ ବାପା ଡାକୁଛ ବାବା ଟିକେ କଣ ନ ଶୁଣିଲା ବାପା ମୋ ଆଇସରେ ବଞ୍ଚିବ ବାବା ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ ନା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ଭଲ ଅଛି ବାପା ବାବା ସକାଳେ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି? ବାପା ଖାଇନଥିଲି ଖାଲି ରୁଲ ଜବରଦସ୍ତ ନାଇଁ ବାବା ସେମିତି କହିଲେ କଣ ହଁ ଠିକ ପାଦ ଧରି ଭକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ବାପା ଅତି ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବାପା ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୁଣ୍ଡରେ ବାବା ଠିକ ମୋ ଶରୀର ପଛ ରତ୍ନା କରିବ ବାଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ସବୁ ବାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଦେଇଛ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି ଧୀରେ ଖେଳ କାନରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ମାତରେ ତମ ଅନେକ ଦିନ ଦେଖିନଥିଲି ବାପ ମନ ପୋଛିଲାଣି ଗୋଡ଼େଇ କୋଡ଼ି ହେଲା ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୁଝିଲି ମା ହାତରେ କଣ ମଦ ବୋତଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଦ ହଁ ମଦ ନାହିଁ ମଦ ବୋତଲ ନା ମୋର ଟିକେ ଭଏସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ମୋ ଭାଇ କଫି କପ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ଚନ୍ଦାଳ ବୋତଲଟା ହାତରୁ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତେଣୁ ରଫର ମିଲ୍କ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛି ମଦ ଆଉ ନାରୀ ନା ଧୀରେ କାଲି ରାତିରେ କଥା ମୁଁ ସଫଳ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଚୋର କାନ୍ଦୁଛୁ ବାପା ମନ ବୁଝିଲାଣି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ବରଂ ଏଠି ନ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ବାପା ସେଦିନ ମୁଁ ତମର କେହି ନ କିଛି ନ କରି ମତେ ଘର ବାହାର କରିଦେଲ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଲ କଣ ପାଇଁ ଏ ମା କୃଷ୍ଣ ବାପା କେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ସେଦିନ ସବୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ରାଗର ଅଭିମାନରେ ତୁ ସେଇ କଥା କୋଉଠି ମତେ ଧରିଛୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ଚୁପଚାପ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଏ ଘରେ ତମେ କେହି ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ଆଗରେ ଯେ କଥା ହଉଛି ସେ କି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତୋର ମୋ ଝିଅ ତମେ ତମେ ମଧୁଆ ମୁଁ ତମର ଝିଅ ନୁହେଁ କିଛି ମୁଁ ତମର ତୋ ବାବାକୁ ତ ମଧୁଆ କହିଦେଲୁ ତୁ ତ ମଧୁଆ କହିଦେଲୁ କଣ କହିବି ଯେ ଦିନ ତମ ମଦ ପି ମାତା ରହୁଛି ତାକୁ ମଧୁଆ କହିବି ତାକୁ କଣ କହିବି ତମେ ମଦ ନେ ବୋଲି ମତେ ଆଉ କାହାକୁ ମଦ ଗୋଳେଇ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ବାପା এই দেখো বাবা হাতের খাতা কলমে পাঠ পড়ুଥିବା ତମର ଏ ଝିଅ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଉ ଏ ଚାକରାଣୀ ପରି ଆଉ କାହାକୁ ମଦ ଗୋଳେଇ ଦଉ ଦେଖ ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା ବାପା ବାପା ପାଣି ପତ୍ର କରିବ
ତ ବାପା ଡାକି ବାପା ନାଁରେ ଗପ ଭିତର କରନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ବାପା। ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ଛିଟି ଫାଟି ଯାଉଥିବ। ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲ ବାପା ଜୋତା ଖୋଲ ପାଦ ଧୋଇଦିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ କରି ବାବା ସେ ପାଦ ଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ନୁହଁ। ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଧୋଇ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ବଳଦାଣ୍ଡର ଧୋଇ। ବଳଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଖାସ ଅଭିନୟ କରନି। କୋଉ ଅଭିନୟ କରନି? ତମେ ତ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ କରଜ ନେଇଥିଲି। ମାଗିଛି କେତେ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇଥିଲ? ମାଗିଛି 50,000। ମାଗିଛି ନା ମାଗିନ, ମୁଁ ଚାଷୀ ଦେଇଛି। ମାଗିଛି ଦେଇ ଦେଇ ଆଉ କେତେ ଅଛି? 12,000 12 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା। ମାଗିଛି ନା ମାଗିନି, ମୁଁ ଦେଇପାରିନି, ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଦେଇପାରିନି। ମାଗିଛି ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଦାଉ ସାଜିଲ। ମାଗିଛି ମାଗିଛି। ହଁ ଏ କିଏ? ଏ କିଏ? କିଏ? ହଁ, ଏ କିଏ? ୟାକୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଏবার মিশা মহারাজ ছাড়াও জানুয়ারি 26 তারিখ আসতাম পতাকা উত্তোলন সরিয়ে এই কালি শুক্রবার আমার কোন দিন খাইলে ঘুরে পড়লাম না না মনে করছি ও বদলি যাইছিল ও আদমি না না বাবা যাও ভস্মাস তুমি সেই ভস্মাস এটা কত ছোট তুমি আউরি কো এটা ছোট তম মনে আউরি কো ছি 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 তোমার ছেপ পকা ইচ্ছা হচ্ছে নাই মা এটা কইলাম সুযোগটি এটা ছোট তো না এটা কত ছোট না তোমার ছেপ পকা ইচ্ছা হচ্ছে দেখি না মতে কত ছেপ পকা ইচ্ছা হচ্ছে হ্যাঁ সব কথা জানি গেল জানি না ছেড়ে পকে ছেপ পকা यहाँ पर जोता खरी मारी মত জোতা না जोता ना मारी মো মো ছেড়ে পকে ছেপ পকা তম পেরা কোন করে তো কাজ না এই মুখোমুখি বদলে যাই আজকে বন্ধুরা জানে না বুঝতে বাবা শ্বশুর বাড়ি যাবে শ্বশুর শ্বশুর বলতে বেহা অসুর গরিব ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।